Dobrodošli na AV Market YouTube kanal. Danas vam predstavljam JBL Endurance Run sportske slušalice koje možete kupiti po veoma povoljnoj ceni. U nastavku videa ću ih raspakovati da vidimo kako izgledaju i koje su njihove karakteristike. Kao što i sami možete vidjeti, u kutiji se osim slušalica nalaze i rezervni silikonski nastavci za uho, kao i uputstvo za korišćenje i upotrebu slušalica. JBL slušalice iz najnovije Endurance serije su najpovoljniji model u seriji. JBL Endurance Run su male žičane bubice koje emituju moćan JBL zvuk i posebno su dizajnirane da vam ostanu u uhu i tokom zahtevnijih fizičkih aktivnosti. Zahvaljujući twist lock tehnologiji slušalice stavite u uho i zaključate ih, tako da ostanu na svom mestu. Flip hook tehnologija omogućava da slušalice nosite na dva načina, u uhu ili da kabel stavite iza uha, za još veću sigurnost. Njihova FlexSoft tehnologija omogućava vam da se bavite svim vrstama fizičkih aktivnosti i raznim sportovima uz omiljenu muziku. JBL Endurance Run sportske slušalice otporne su na znoj i na vodu po IPX5 standardu, što znači da se njihov rad neće poremetiti čak ni tokom veoma intenzivnih aktivnosti, bez obzira na to da li ih obavljate napolju ili u zatvorenom prostoru. Magneti ugrađeni na drajverima omogućavaju lako rukovanje i odlaganje slušalica kada ih ne koristite. Imaju ugrađen mikrofon za hands-free pozive koji se nalazi na kablu, a sa drugim uređajima se povezuju preko 3,5 mm AUX priključka. Slušalice imaju hands-free tehnologiju, a kabel je dužine 1,2 metra. Kada imate dobre slušalice, ni jedna fizička aktivnost vam neće biti teška i naporna, jer je uvek mnogo lakše vežbati uz muziku. I zato već danas naručite svoj par sportskih slušalica putem linka. Dostupne su u crnoj i u zelenoj boji. Ukoliko imate nekih pitanja, mi smo tu. Potrebno je samo da nas kontaktirate. I ne zaboravite da ponovo posjetite naš YouTube kanal, jer ćemo vas uskoro obradovati novim videom. Pozdravljam vas do sljedećeg druženja.